ओम शांति। मुक्तिदाता मुक्तेश्वर प्रभु निराकार शिव पितांकर मुक्ति आउ जीवन मुक्ति पाइबार श्रेष्ठ पुरुषार्थ करुथिबा गुणवान आत्मिक संतान मानंकु ईश्वरीय शुभ अभिनंदन जनाई आजिर प्रभु चिंतनर आसर को समस्तंकु स्वागत जनाउछि। रामायणर कथा समस्ते जानिछन्ति। जेतेबेले रामचंद्र पितृसत्य पालन करी सीतांक सह वनवासरे बाहरिले सेतेबेले अन्य भाई माने मध्य तांको सह वनकु जिबा पई बाहरिले, परंतु रामचंद्र समस्तंकु एथिरु निवृत्त कराइले बुझासुझा करी। हेले लक्ष्मण को साथीरे नेबा पई राजी होई गले एवं नेले मध्य, जिए कि संपूर्ण वनवास काल रे आहार एवं निद्रा त्याग करिथिले। यह शास्त्र रे उल्लेख अछि। यह पछर रहस्य को बुझाई शास्त्र रे मध्य यह उल्लेख अछि कि रावणर महापराक्रमी पुत्र मेघनाद, जिए कि इंद्रजीत नाम विख्यात तपस्या बल रे बर पाइथिला कि ताकू केही परास्त करि परिबे नाही, मात्र जिए 14 वर्ष काल निद्रा आउ आहार त्याग करिथिबो तांकरी हातरे तार मृत्यु होई परिबो। राम रावण लड़ाई चलिला। रावणर पुत्र माने जन जन होई निहत हेउथांती। क्रोधान्वित इंद्रजित युद्ध भूमि को आसी प्रबल भाव युद्ध करने को लगिला। रामचंद्र को मध्य व्यतिव्यस्त करि पकाइला, परंतु शेषरे लक्ष्मण हाथ रे ही इंद्रजित निहत हैला। एठारे लक्ष्याख्य करा जाई पारे कि मर्यादा पुरुषोत्तम अमाप दैवी शक्तिर अधिकारी रामचंद्र से मध्य पछघुंचा देले एवं निद्राजित लक्ष्मण को तार सामना करिवा पाई पठाइले, जे कि इंद्रजित को बद्ध करिवारे सफल हेले। सेथिपाई उचित अर्थरे कहा जाइछि कि किछि महान कार्य करिवा पाई हेले किछि त्याग मध्य करिवा को पड़ी थाए। लक्ष्मण निद्रा त्याग करी निरोला रात्रिर अंधकार भितरे आसुरी शक्ति उपरे विजय प्राप्त करिवा पाई मर्यादा पुरुषोत्तमंकर सेवा करी तांको ठारु दैवी शक्ति प्राप्त करुथिले, जहा शेषरे तांको सफलता आनी देइथिला। वर्तमान एई कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगरे स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा मध्य कहउछन्ति कि मधुर आत्मिक संतान माने निद्रा उपरे विजयी हुओ, रात्रि उजागर रही ज्ञानर चिंतन मंथन कर, कारण एहाठारु निरोला समय आउ कौनसी समय होई परिबो नाही। बुद्धि को एकाग्र करिवार यह सर्वोत्कृष्ट समय अटे। तेणु उजागर रहिबा सहित शिव बाबांक स्मृति रे रुह, तेबे जाई पांच विकार रूपी माया उपरे विजयी होई सदा खुशी रे रही पारिबो। खुशीर पारा बा निशा सर्वदा रही पारिबो। भगवान कहउछन्ति एई स्थूल दुनिया रे अनेक छुट्टी दिवस मना जाई सरकारी बा बेसरकारी स्तर रे एहार लाभ उठेई थांती। जेपरिक प्रत्येक सप्ताह रे गोटिए दिन निश्चय छुट्टी दिवस रखा जाई थाए शरीर को विश्राम देवा पाई, परंतु एही ज्ञान मार्ग रे तुम मानंकु गोटिए सेकेंड मध्य छुट्टी नेबा अनुचित, जेहेतु एई संगम जुगर प्रत्येक सेकेंड बहुमूल्यवान।
ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ସୀମା ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସାରା କଳ୍ପର ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ବା ପାପର ବୋଝ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ ବା ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ରାତିଦିନ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଶିବ ପିତାଙ୍କର ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ବା ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି ସମ୍ମାନର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆତ୍ମିକ ଘର ନିରାକାର ଦୁନିଆ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ଉଭୟଙ୍କୁ କଞ୍ଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା ସଦୃଶ କରିବାର ସେବା କରିବା ଦରକାର ବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ନିରାକାର ପିତା ତୁମ ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଛୁଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, କର୍ମ କରିବା ଆଦି ସମୟରେ ନିରନ୍ତର ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସବୁକିଛି କରିଚାଲ। କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଜ୍ଞାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର କି ବୁଦ୍ଧି ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲିଯାଉ ନାହିଁ ତ। କେବେ ବି ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ଭୀଷଣ ଭାବରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ତେଣୁ ମାୟାର ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୟୀ ହେବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାର ଆଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିବା ବା ଆଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଏହା ହିଁ ସହଜ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ଅଟେ। ଯେଉଁଠାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା କରିପାରିବ। କେହି କିପରି ବି ହେଇଥାଉ, କେହି ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ, ତେବେ ବି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାରରୁ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାର ଆଞ୍ଜଳି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିଅ। ତେବେ କୁହାଯିବ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ। ପବିତ୍ରତା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଏହାକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ। କୁହାଯାଏ ନା, ଧରତୀ ପରିଏ ପର ଧର୍ମ ନା ଛୋଡ଼ିଏ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଘର ପବିତ୍ର ଧାମ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତାର ସାଗର। ଆମର ଆଦି ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଦୈବୀ ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, ଏହି ପବିତ୍ରତାର ଧର୍ମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ନିଜର ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।